हांव आज तर हिंगा पावला जाल्यार आज आमचे फावंडेशन किरण फावंडेशन हें जें येता हे फ्लॅटांत ते आज आपल्याचे हे ड्रग्सांक डिटॉक्स करता. खूब बरें काम डॉक्टर आशीश हें बरें काम करता. पूण हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाता थिंगा तांकां हे रेजिडेन्शियल एरिया लोक आहा तांकां ते थोड्यांक नाका दिसता. पूण आज ते जायते कडेन गव्हर्मेंटा कडच्यान आमी भोंवताय की तांकां एक डिटॉक्स सेंटर कोणें गव्हर्मेंटान खंयच्याय तरी एक प्रोवायड करचें म्हणून ते हे फ्री ऑफ कॉस्ट करताय ते. आज हांव 30-40 इयर्स जालीं हांव हे असले हितून मिक्स आहा तुगे अल्कोहोलिकांक तशें ड्रग्सांक हेल्प करपाक. हे आमचे जो यूथ आहाय न्हू ते आज सफर जाता ते चोवन न्हू आमकां खूब दूख पडटा. आज गोंयांत सांगपा म्हणटा जाल्यार असले डिटॉक्स सेंटर आहाय. एक आहा कृपा फावंडेशन पूण आज न्हू लोकां कडेन पयशे भरपा जायना. पूण हे किरण फावंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दवरता. असल्यांक न्हू हांव सरकाराक मागता तांकां हेल्प करे तांकां एक जागो दियाय आनी बरे भाशेन व्हडले हेज्यान तांकां आदार मेळटलो आनी हो फायदो लोकांक मेळटलो आनी हे आमचे कोण जे सफरींग जाता तांकां मेळटा तेंचे फॅमिली मेळटलो. सो आमचे इतले मागणी आज ड्रग्स डे दिसाक की असले जे ऑर्गनायजेशन करताय तांकां सरकारान आदार दिवचो. आनी कित्याक आमी आज पडताय जाल्यार आमकां हिंगा ड्रग्सा भुरग्यांक आमकां बेलगांव कारवार थिंगा व्हरोन करपा पडटा. आनी आज तरी आमचें काम कोताय जाल्यार आमी दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आज अल्कोहोलिक अनॉनमस संस्था देखून आज जायते गांवांनी काम करता. तांकडे ते कोणा कडेन एक रुपी घेयनाय एक पयसो घेयनाय आनी तेच भाशेन आज हांव हेंय चोयता जाल्यार ऑर्गनायजेशन न्हू पयशे घेयनासतना हांकां दवरताय जेवण फ्री सगळें फ्री. सो हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां आमचो कोर्ताली MLA जाय तो वावुरता हेय मुखार व्हरपाक आनी तांकां हेल्प करपाक टू गव्हर्मेंट सायड. आमी जायती आमी पयलीं CMO बुगले गेल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंता बुगले आनी तेणें सांगिलां थिंग बिर्ला एक लुगार आहा आनी थिंगा मॉडल म्हणजे मातशें हें जालो एक बिल्डींग आहा तें तांकां जाता जाल्यार यूज करे आमी दोतोराक आमच्या CMOकूय काडून आनी ते बरें कर म्हणटाय असले ओकेजनाक असले मनशांक तो आदार करता म्हणून. सो तुमी कांय मिडियाकूय हाजो वर्ल्ड ड्रग्स डे जो आमकां आज ऑपॉर्च्युनिटी दिली हें करपाक सो तुमकां काडून ते बरें कर.